आमी जी मिटींग पीडीएची काल मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेन आमी हो मुद्दो होलसेल मार्केटाचो प्रामुख्यान आशिल्लो ओपनिंगाचो. सो जेन्ना आमी ती डेट फायनलायज करपाक तेन्ना सगळे मेंबर्स आनी आमचें एक ओपिनियन आशिल्लें की आमी वता आसतना फूल स्विंग वचचें म्हणून, म्हणजे खंयच्याच गोश्टीक आमी फाटीं रावचें न्ही. म्हणजे थंय मेंटेनन्स कशें करतले, थंय टॉयलेट्स आसा ताजे मेंटेनन्स कोण करतलो, थंय क्लिनींग कोण करतलो. कित्याक थंय होलसेल मार्केटान पळयता की दिसान दीस 100-200 ट्रक्स येतात आनी ते नुस्तें आपलें विकतकूच सगळें उदक ते आपलें थंयच सांडटा, वीच इज व्हेरी डर्टी. ती स्लरी आसता ती खूब घाण आसता. सो ताका आमी क्रॉस ड्रेन्स बी केल्यात, पूण तरी सुद्दां तो वास आनी हें सगळें थंय उरता. सो ताजेर आमी कशें क्लिनींग करतले. तशें ते कॅन्टीन आसा थंय, सो ते कॅन्टीन ऑपरेशन करपाक जाय. कित्याक रातच्या 8 स्टार्ट जाता पळय बिझनस, तो सकाळीं फुडें 10 पर्यंत आसता आनी मागीर परतोय सांजचो मातसो आसता. सो हे सगळे इश्यूज घेवन आमी काल गेल्ले. थंय आमी एक ETP बसोवपाक जाय, कित्याक हें सगळें करतलो जाल्यार ETP प्लांट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सपोज आमी इनॉग्रेशन केलें आनी हे सगळें दीस इज नॉट इन प्लेस जाल्यार अगेन आफ्टर 2 म्हयन्या भितर मागीर प्रेसूच आमकां गाळयो मारतले की हांगा तुमची घाण आसा, थंय सारकें ना, थंय क्लिनींग जायना. कित्याक गव्हर्मेंटान हो खूब सुंदर असो मार्केट हो बांदिल्लो आसा सेंट्रल फंडानसून, मातशें हाट म्हणून. तो बरो मेंटेन जावपा आनी लोकांक बरी सुविधा मेळची असो आमचो एक विचार आसा. ते खातीर काल जी मिटींग आशिल्ली तातूंत आमी सगळें फायनलायज केलां. फाल्यां आमची परत मिटींग आसा विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स. म्हणजे थंय कशें आसचें, वयर आमचे ऑफिसीस आसा, ऑफिसीस कोणाक दिवची, म्हणजे 5 आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाक दितली. बाकीचे जी एसोसिएशन्स आसा, रांपोणकार आसा, बोटकार आसा, होलसेल मार्केटवाले आसा आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, हे सगळ्यांक एक एक ऑफीस दिवपाक तांकां जाय. तांकां कितें हें जाय. सो ऑल दॅट फीडबॅक वी आर वॉन्ट टू गेट फ्रॉम दी स्टेक होल्डर्स, सो दॅट टुमॉरो खंयच्या स्टेक होल्डरान म्हणपा येना की आमकां कॉन्फिडन्सान घेना आसतना तुमी मार्केट ओपन केलें. आनी हें करता आसतना मार्केट क्लीन उरपा खातीर आमी कितें कितें स्टेप्स घेवपा जाय. ETP प्लांट एक जाली, मेंटेनन्स कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिवचो पडटलो. बाबा सुलभ शौचालय नाल्यार आमचे टॉयलेट्स कोण मेंटेन करतलो. कित्याक इतले लोक येता आसतना मेंटेनन्स ऑफ टॉयलेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार आमी खूब कडेन पळयतात की खूब घाण अवस्थेन टॉयलेट आसता आनी मागीर त्या टॉयलेटीन कोण वचना. सो ताज्या खातीर एक स्पेशलायज आतां तुमी पळयलां आसतलें गव्हर्मेंटान सगळे कडेन इवन एक GMC इकोक्लीन म्हणटा ताका दिलां फॉर मेंटेनन्स, आनी तो मेंटेन करता म्हणून ते क्लीन उरता. सो ऑन द सेम बेसीस होय बी मार्केट क्लीन उरपा खातीर आमी सगळे स्टेप्स घेतात. फाल्यां परती विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर आसतलो, रेजिनाल्ड सर आसतलो, विजय सर आसतलो, हे सगळ्यांक घेवन फाल्यां परती मिटींग आसा. आनी त्या मिटिंगेन मायनर बारीक बारीक कितें हें आसा पळय दॅट वील बी फायनलायज, सो दॅट वी गो ऑल इन वन फ्रेम. सगळेच लोक स्टेक होल्डर्स, आमी, गव्हर्मेंट सगळे एका मायंडान थंय वचून तो मार्केट सुरळीत जावचो असो आमचो प्लॅन आसा. सो फाल्यांच्या मिटिंगेन तातूंत फायनलायज करतले. आमी पयलीं 20 ते 22 तारीख म्हणिल्ली आमी स्टार्ट करता म्हणून, बट आमचे सगळ्यांचें ओपिनियन अशें जालें की सगळे रेडी जातकूच आमी भितर या. सो इट मायट टेक एनदर 8 days. सो 30 तारखे भितर तरी आमी मार्केट फायनलायज करतले. भायर करतले ते आसात, पूण म्हाका म्हजें वास्कोचें फीश मार्केट इनॉग्रेट करतलो तेन्ना म्हाका डबल खुशी जातली. आनी दॅट इज ऑल्सो इन फायनल स्टेजीस. आमी तें नोटिफिकेशन हें करपाक गेलां, ते नोटिफायींग दॅट दीस थिंग, एंड आफ्टर दॅट दे शूड सीट. आमचेर कलेक्टरूय खूब प्रेशर घालता की तो जागो एम्प्टी करून दिया म्हणून. सो आमी गव्हर्मेंटाक सांगलां की बेगीन ते नोटिफिकेशन आसा तें काड, सो दॅट वी कॅन इमिडिएटली शिफ्ट. बाय दीस विकेंड आय थिंक सो द नोटिफिकेशनाचो प्रोसेस कितें आसा तो फायनलायज जावन ते क्लियर जातले, आनी देन वी वील इमिडिएटली शिफ्ट.